नमस्कार, प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क के रात्रि बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज की तारीख है 29 अगस्त। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो बनी रही सुर्खियों का केंद्र। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन सिर्फ प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर। पहले आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस जान लेते हैं। हाइलाकांदी में जुमे की नमाज के लिए 12 बजे छुट्टी, स्कूल पर उठे सवाल। जम्मू बाढ़ में शहीद बीएसएफ जवान को कचार की श्रद्धांजलि। गुवाहाटी रोहिणी अपार्टमेंट में हत्या का शक। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। हाइलाकांदी में जुमे की नमाज के लिए 12 बजे छुट्टी, स्कूल पर उठे सवाल। हाइलाकांदी असम विधानसभा में जुमे की नमाज की छुट्टी का प्रावधान रद्द किए जाने के बाद भी हाइलाकांदी जिले के बालिकांडी एफबी मेमोरियल एमई स्कूल में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे छुट्टी घोषित कर दी गई। शिकायत है कि स्कूल रोजाना सुबह 7:30 बजे के बजाय 9 बजे खुलता है और 12 बजे के तुरंत बाद बंद हो जाता है। 7 शिक्षकों की नियुक्ति होने के बावजूद अधिकांश दिन 2 से 4 शिक्षक ही कक्षाएं लेते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नियमों का उल्लंघन कर स्कूल चलाया जा रहा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। अभिभावकों में आक्रोश है और कई ने बच्चों का दाखिला अन्य स्कूलों में करा दिया है। अब नजरें जिला शिक्षा विभाग और प्रशासन पर टिकी है कि लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। एमई स्कूल अच्छा যাই হোক, ওরা তো বন্ধ করে গিয়েছে, কিন্তু এই যে ছাত্রছাত্রী তো এরা তো জুমার যাবে না। এরা তো বেশিরভাগ এখানের মধ্যে বাগানি ছাত্র, মুসলিম ছাত্র কম আছে। আর যেগুলো ছাত্র আছে মুসলিম, ওরা নমাজ জানে না বা নমাজ জানে কিন্তু এরা এখন উপযুক্ত হয়েছে না নমাজের। হ্যাঁ, কিন্তু ওরা তো 12টার সময় বন্ধ করে চলে গেল। এইবার আমরা দীর্ঘদিন থাকিয়া এই স্কুলের এলপি বা এমই স্কুলের আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি সরকারের কাছে, কিন্তু সরকারের কোনো বিহিত ব্যবস্থা নেয় না। কতজন শিক্ষক আছেন এই বিদ্যালয়ে? এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে তো 7 জন। এলপি 4 জন। হ্যাঁ, এলপি 4 জন। 7 জন এখানে মনে হয় 7 জন। আর এখানে আমরা এখানে আসি না, আমরা কোনো কথাই শুনি না। আজ 15, 20, 30 বছর হয়ে গেছে গিয়ে বহু অভিযোগ করছি, কিন্তু অভিযোগ কেউ শোনে না, সরকারেও শোনে না। আর পাবলিকে তো আর যাই বলছে শেষ। তারা ওই আমরা চাকরি না, আমরা ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার তো ছাত্র তো হচ্ছে। আপনারা একদিন আসবেন, আসার পরে এমই স্কুল বা এলপি স্কুলের ছাত্ররা আপনারা কয়েকজনের এই 5, 6, 7 এই ছাত্ররে 10-12 জনের নাম দিবেন। বেটা আমরা এটা লেখো, লিখতে পারে তো ভালো, আর লিখতে পারে না তো আপনারা এটা বুঝতে পারবেন না আমরা যেগুলা অভিযোগ করছি এটা সত্য কি মিথ্যা প্রমাণ পাবেন। আর আমরা সরকারের কাছে এইটাও অনুরোধ করতে চাই যে মাস্টারগুলা রেগুলার এখানে আসছেন, যে রেগুলার আসলে কাম হবে না, এখানে শিক্ষাদান পাঠদান করতেই হবে, এইটা আমরা চাই। আর আচ্ছা, একটা কথা হয়েছে যে এখানে দেখা গেছে যে এত সুন্দর বিল্ডিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এত সুন্দর বিল্ডিং থাকাও সত্ত্বেও শিক্ষকরা কেন এখানে পড়াতে অনিচ্ছুক? তারা অনিচ্ছুক, তারা আজকাল বর্তমানে প্রায় শিক্ষক এইরকম করে, তারা যার নিজের ব্যবস্থা সেলফিশ। তারা সব, তারা ছাত্রটা, তারা ছেলেটা কিরকম পড়াইব, কিরকম মানে কিরকম গল্প, মানে কিরকম খাইছে, কিরকম তারা পড়া ঢুকেছে, এইসব তারা সবসময় গল্প করে। মানে নিজের ছেলে মেয়ে, হ্যাঁ, নিজের ছেলে মেয়ের দিকে ধ্যান দেয়, কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়ে অন্ধকার ভবিষ্যৎ অন্ধকার করছে। এইটাই আমরা সরকারের কাছে আর্জি জানাচ্ছি যে তারা তারার ছেলে মেয়ে যেগুলারে দেখাশোনা করে, সেইভাবে আমাদের ছেলে মেয়েগুলা যেগুলো আছে ওগুলারেও এরকম দেখাশোনা করতে, এবং আমরা ইন ফিউচার আর শিক্ষকদের ব্যবস্থা তো আমরা গ্রাম্য মানুষের ব্যবস্থা নেবার কোনো তো কথা নাই, পারবো না, কিন্তু সরকারের যে ব্যবস্থা নেয় সেটা ব্যবস্থা হইলো আকাম্য। কতজন আছে? 7 জন আছে। 7 জন। তারা কি করবে? তারা হয়তো আইলা গল্প কথা কতটুকু শিক্ষা দিছে না দিছে এটা ছাত্রের অধিকার করবা শুনেন। প্রত্যেক যতজন মানুষ কয়েক বছর 2-4 বছর দেখিয়া মানুষের ছাত্রটা বার করে দিচ্ছে, শিক্ষার অভাবে বার করে দিচ্ছে মানুষের, যার ফলে বার করে স্কুল রাখিয়া মানে আপনি দেখুন
ইলা উজারুবা পাঠ সিরিজ ইলা সুন্দর স্কুল আছে একটা এখান থেকে ইলা সুন্দর জায়গা আছে এখান থেকে শহরে গিয়ে মানুষ পড়াশোনা হ্যাঁ আজকে যখন আগর স্কুলে ইনকানো পড়িয়ে গিয়া এলপি এমইত পড়িয়ে গিয়ে ছাত্রকে চাকরি করছা বাইরে গিয়া চাকরি করছা বা অথচ এখনো আসন চাকরি নাই যারা অন্যান্য বিজনেস করছা কিন্তু আজকে ছাত্ররা আপনারা টাইম মতো এই একটা ছাত্রের কুয়েশন ধরে জিজ্ঞাসা করবা কিছু কইতে পারেনি বা আপনারা নামটা লিখে দিতে কইবা এ লিখতে পারেনি স্কুল এ লিখে দিতে পারলে এটা কইবা যে আমি মিশাত মাতি আর ঠিক আছে আমরা যে মাস্টারেরও কোনো কিছু নাই আমার যে ছেলে মেয়ে নেতা হতে আমার গাঁৱত যে ফুয়া ফাঙ্গা আছে আজকে খানি আমি কইলাম বাদ দিন খানি নেগি খানি যে কি সব মানুষ মানুষ হয়েছে এই এলাকার মানুষ গরিব মানুষ সরকারে তো এটা কিন্তু আমি এটা ব্যাপারে দিও না এটা খানিটা দেওয়ার একটা সমস্যা শুরু করছে পড়েন না তো जम्मू बाढ़ में शहीद बीएसएफ जवान को कछाड़ की श्रद्धांजलि। सिलचर जम्मू की बाढ़ में ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए बीएसएफ कांस्टेबल राजीव नुनिया को कछाड़ जिले ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उधारबंद के दयापुर में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त मृदुल यादव, पुलिस अधीक्षक नोमल मेहता व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर मौन रखा। उपायुक्त ने कहा कि राजीव नुनिया की वीरता और राष्ट्र निष्ठा सदैव स्मरणीय रहेगी। गुवाहाटी रोहिणी अपार्टमेंट में हत्या का शक। गुवाहाटी के रोहिणी अपार्टमेंट में ठेकेदार वीरेंद्र तमोली का शव उनके फ्लैट से बरामद हुआ। गुरुवार रात वे 3 परिचितों के साथ खाना खा रहे थे। सुबह पत्नी के कॉल का जवाब न मिलने पर दफ्तर के कर्मचारी ने चाबी से दरवाजा खोला और तमोली को खून से लथपथ हालत में पाया। पुलिस ने मामले को हत्या मानकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे घटना के समय बंद पाए गए। अमर शहीद राजीव नुनिया को अश्रुपूरित विदाई। उधारबंद जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए उधारबंद निवासी बीएसएफ जवान राजीव नुनिया को शुक्रवार को हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। कोलकाता से विमान द्वारा लाए गए पार्थिव शरीर को कुंभीग्राम एयरपोर्ट से बाइक रैली और शोक जुलूस के साथ उधारबंद लाया गया। रास्ते भर लोग फूल बरसाकर श्रद्धांजलि देते रहे। शमशान घाट पर राजीव को उनके चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। जिला आयुक्त मृदुल यादव, पुलिस अधीक्षक नोमल मेहता, बीएसएफ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और हजारों लोग उपस्थित थे। नारे गूंजे भारत माता की जय और राजीव नुनिया अमर रहे। राजीव नुनिया अमर रहे, राजीव नुनिया अमर रहे, राजीव नुनिया अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज का दिन तो बहुत दुखद दिन है। हमारे परिवार के जो है श्री राजीव नुनिया पिछले 1.5 साल हुआ है उनका अभी नौकरी। ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद घर आए थे। घर से छुट्टी काट के भी दोबारा गए यूनिट में और यूनिट से उनका फर्स्ट पोस्टिंग जो है जम्मू एंड कश्मीर में अखनूर में है। और 26 तारीख को रात को 12 बजे करीब इतना भयंकर तूफान और बारिश आया जिसमें जो है इनका जो पोस्ट था वो दब गया और जिसके नीचे इन्होंने आ गए और आने से इनका जो है अंतिम सांस ली। बाकी जो भी इनका यूनिट के बटालियन का आदमी थे लोग काफ़ी हेल्प करके यहाँ तक लाए, उसके लिए सदा हम लोगों का शुक्रगुजार है। आप लोग के सदा शुक्रगुजार हैं। आप लोग भी इतना मेहनत करके यहाँ पे आए। उनका शादी हुआ है? नहीं, शादी अभी नहीं हुई। अभी तो एकदम 19 साल के हैं। घर में कौन कौन है? घर में उनका पिताजी है, माताजी है और एक बहन। वो दो बहन और एक भाई थे। तो भाई में तो राजीव जी गुजर गए और एक बहन को शादी हुआ है। एक बहन अभी घर पे है और माता और उनका पिताजी। थैंक यू। तो सर मैं NE24 नगांव अदालत का फैसला, शंकर देव जन्मस्थान विवाद फिर भड़का।
नगांव की दीवानी अदालत ने बटदरवा को महापुरुष श्रीमत शंकर देव का जन्मस्थान मानने से इनकार कर दिया है। अदालत का यह फैसला 2008 से चल रहे मामले में आया, जिसमें सरकार ने मोरी गांव के पाटे किबड़ी को जन्मस्थान घोषित किया था। बटदरवा थाना समिति के विरोध के बावजूद अदालत ने सभी साक्ष्य खारिज कर केस खारिज कर दिया। फैसले से असम भर में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। समिति ने कहा है कि वे इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। অসম বুৰঞ্জীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৰুজনৰ নিজৰ তথ্য পাতি নিজে লিখা তথ্য পাতিও আনি পেলাই প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতো গোচৰটো যেতিয়া কোৰ্টে নামানিলে আমি চাম উচ্চ আদালতত আপিল কৰি পেলাই ইয়াক কিবা এটা নিষ্পত্তি কৰিবলৈ গ'লে। গোচৰটো কৰিছিলে তেতিয়া যিজন সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে ডক্টৰ প্ৰদীপ মহন্ত থান পৰিচালনা সমিতিৰ হৈ পেলাই, আৰু তেওঁৰ লগে লগে ব্ৰজন কাকতিও আছিলে আৰু প্ৰায় 35জনমান মানুহ জড়িত হৈ আছিলে। এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত কৈছিলোঁ। আৰু পাটিকেইবাৰী সত্ৰৰ ফালৰ পৰা পাটিকেইবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু পাটিকেইবাৰী সত্ৰৰ দুজনমান লোকে এই গোচৰটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে, কিন্তু পিছলৈ তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ বাদ দিলে। যেতিয়া চেকখন গভৰ্ণমেণ্টে শুদ্ধ কৰি পেলাই 1 কোটি টকাৰ চেকখন পাটেকেইবাৰীলৈ দিলে, শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান হিচাপে নহয় দিলে যে চেকখন তেতিয়া ঠিক কৰি দিলে যে এইখন তেওঁলোকক উন্নয়নৰ বাবে দিয়া হৈছে, সেইটো শুদ্ধ কৰি দিয়ে। এতিয়া গৌতম বৰা আছিলে শিক্ষামন্ত্ৰী, এই শুদ্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত এই গোচৰটো আচলতে বেয়া হোৱাৰ কোনো কাৰণ থাকিব নালাগিছিলে। আৰু পাটিকেইবাৰী সত্ৰৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকেও আপোনাৰ বিচাৰ নাছিলে যে জন্মস্থান নহয় বুলি কওক, কিন্তু চৰকাৰে যিটো চেকখন যিহেতু দিওঁতে জন্মস্থান বুলি দিছিলে সেই ভুলটোহে আমি চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই ভুলটো যেতিয়া চেলেঞ্জ কৰিলোঁ তেতিয়া এছেম্বলিটো সেইটো কাৰেক্ট কৰি ল'লে পিছত যে এইটো ভুল হৈছে, এছেম্বলিও কাৰেক্ট কৰিলে প্ৰচিডিঙত। কাৰেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া নতুনকৈ আৰু এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাটো মোৰ মতে মই ভাবোঁ কাৰণ নাছিলে। যি নহওক আদালতৰ সিদ্ধান্ত আমি মানিবই লাগিব, আমি মানি লৈছোঁ, কিন্তু সদ্যহতে আমি আপিল নকৰা পৰ্যন্ত মানি থাকিম। আপিলত যি হয় আমি দেখা যাব। পাটেকেইবাৰী সত্ৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ উকিলক মই কৈছিলোঁ, তেওঁ মানে কৈছে যে হাঁহি এটা মাৰি কৈছে যে যি নহওক আৰু আপিলটো হ'বই, তাত দেখা যাব। তেওঁলোকো বৰ এটা মানে হেপ্পী নহয়, কিন্তু যেনেকৈ নহওক আৰু আমাৰ বিপক্ষে দিছে যেতিয়া আমি হ'লে কোনো সময়তে চাব লাগিব। আৰু এটা কথা নহয়, তেখেতসকলৰ যিসকল মানুহ আছিলে শশীকান্ত বৰাকে আদি কৰি ললিত চন্দ্ৰ বৰা আদি কৰি যিসকল আছে সেইসকল মৃত, তেওঁলোকৰ নামো কাটা নগ'ল, মানে কাটিবৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে। প্ৰায়বিলাক পাটেকেইবাৰী সত্ৰৰ হেৰি মানে নাই, এতিয়া বৰ্তমান নাই। আৰু তেওঁলোকৰ যিজন মানে চাকি বন্তি জ্বলোৱা মানুহ আছিলে মুস্তাফা বুলি, তেওঁ সাক্ষী দি গৈছিলে। তেওঁ মানে এতিয়া মুস্তাফা বোলা মানুহজনে চাকি বন্তি দিয়ে দেই, তেওঁ সাক্ষী দি গৈছিলে, তেওঁ ইয়াত পক্ষ হৈ আছে। তেওঁৰ সাক্ষী বন্তি বাৰু এটা ওলাইছে যে কোনোদিন ইয়ালৈ বৰদোৱাৰ মানুহে আহি পেলাই দাবী কৰা নাই বা পাটেকেইবাৰী মানুহে দাবী কৰা নাই। তেওঁ কিন্তু চাকি বন্তি তেওঁৱেই দিয়ে, মহাপুৰুষ ইছলামধৰ্মী মানুহ তেওঁৱেই দিয়ে। राष्ट्रहित में दलगत राजनीति से ऊपर उठने का आग्रह। भुवनेश्वर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए विधि निर्माताओं से राष्ट्रहित में दलगत राजनीति से ऊपर उठने का आग्रह किया। उन्होंने विधानमंडलों की बैठकों में कमी और सदस्यों के अमर्यादित आचरण पर चिंता जताई। बिरला ने कहा कि समितियां लोकतंत्र की रीढ़ है जो निष्पक्ष होकर जवाबदेही और सशक्तिकरण सुनिश्चित करती है। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के विजन को भारत की प्रगति का मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण न्याय, समानता और सम्मान के मूल्यों से ही संभव है। सम्मेलन में 140 प्रतिनिधि शामिल हुए। यह आयोजन पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। सम्मेलन का समापन 30 अगस्त को ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति के संबोधन से होगा। कछार कॉलेज मारपीट कांड पर सिलचर में कांग्रेस का विरोध। सिलचर कछार कॉलेज में NSUI और ABVP सदस्यों के बीच हुई मारपीट को लेकर सिलचर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाकर लौट रहे NSUI कार्यकर्ताओं पर ABVP ने
अचानक हमला कर 2 कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस ने पुलिस को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सिलचर में गोमांस से भरी कार पकड़ी गई। सिलचर शुक्रवार शाम 4 बजे अन्नपूर्णा पुल पर स्थानीय लोगों ने एक कार को रोककर उसमें कार्टन भरे भारी मात्रा में गोमांस बरामद किया। गाड़ी से गोमांस मिलने पर आक्रोशित भीड़ ने वाहन में तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी अमृत सिंह व पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति संभाली। बजरंग दल ने दोषियों को दंडित करने की मांग की है। रंजित कुमार सिंह, আমি বজরং দল মধ্যকাছাড় জেলা সহসংযোজক। আমরা 1 ঘন্টা আগে ইনফরমেশন পাই যে দৌলত থেকে একটা ডিআই গাড়ি পুরা গরুর মাংস ভর্তি একটা রাস্তা দিকে, আর তারপরে আমরা পাবলিকে আমরা লগে যোগাযোগ করছে। তারপরে এখানে হওয়ার পরে দেখছি আমরা এই গাড়ির ডিআই একটা গাড়ির মধ্যে মিনিমাম 5000 কেজি গো মাংস হইব, যেখানে ড্রাইভার বাক্সে একটা ড্রাইভারে পুলিশে নিছইন। আর আরেকটা কথা কইতে চাই, আজকে আমরা ভারতবর্ষ গো মাতারে পূজা করি, যে এবং যারা এই কেলেঙ্কারির লগে জড়িত আছে বা এই গো তস্করি করে, আমরা জানি যে আমরা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সিএম স্যারেরও আইন আছে যে হিন্দু এরিয়ার মধ্যে গরুর মাংস কাটা হইতো না বা গরুর মাংস বিক্রি হইতো না বা গো তস্করি হইতো না। আজকে আমরা দেখতে পাই এখানে 500 কেজি গরুর মাংস ওপেনলি দিন দুপুর বেলা যে ওপেন রাস্তা দিকে নিয়ে যার, এই সব চক্রান্তর পিছে কে এবং কারা আছে অতি সত্বর যাতে তারা অ্যারেস্ট হয়, এবং তারা যদি অ্যারেস্ট হয় তারপরে তারা যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়, এবং ইউপির মধ্যে যে আইনটা প্রয়োগ করা হয়েছে যে গো তস্করি যারা করবে তারা এনকাউন্টার করা, এটাও আমরা বজরং দল থেকে দাবি যে এই যে যারা বা যারা এটার সঙ্গে জড়িত আছে তারারে এনকাউন্টার করা হোক। জয় শ্রীরাম। আজকে আমরা ইনফরমেশন পাইছি, আইয়া দেখছি এখানে একটা গাড়ি পাবলিকে আটকাইছে, আমরা ইনফরমেশন পাই এখানে আইছি, আইয়া দেখছি এই গাড়ির ডিআই একটা গাড়ির মধ্যে পুরা গরুর মাংস ভর্তি। আমরা আন্দাজ লাগাইছি যে এখানে মিনিমাম 5000 কেজি মাংস হইব। গাড়ির মধ্যে 2 জন মানুষ আছিল, ড্রাইভার আর হ্যান্ডিম্যান হইতে পারে বা মালিকও হইতে পারে, আমরা এটা শিওর জানি না। গাড়িটা ডলুইয়া দুধফাতি লইয়া আইছে, এটা তো ইনফরমেশন নাই। আমরা গরু পাবলিকে আমরা ইনফরমেশন করতে এরকম একটা গাড়ি যার এখানের মধ্যে গরুর মাংস আছে, তো এখানে পাবলিকে আটকাইছে, তারপরে আমরা এখানে আইছি, আওয়ার পরে আমরা আইডেন্টিফাই করছি। राष्ट्रीय एकता पर्व 2025 का शुभारंभ सिलचर 29 अगस्त पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मशीमपुर में आज राष्ट्रीय एकता पर्व 2025 का भव्य शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। 2 दिवसीय आयोजन 29-30 अगस्त में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और गतिविधियां होंगी। प्रधानाचार्य डॉक्टर हरपाल ग्रोवर ने स्वागत भाषण में एकता और समरसत्ता के संदेश पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्नल प्रकाश साहू ने की, जबकि सहायक आयुक्त AK शीसर और असम विश्वविद्यालय से आए जजों की मौजूदगी ने आयोजन को गरिमा प्रदान की। विद्यालय परिवार ने अभिभावकों और नागरिकों से बच्चों का उत्साहवर्धन करने का आह्वान किया। जिस देश ने हमको सब कुछ दिया, अगर उस देश के प्रति हमारे अंदर प्यार, समर्पण की भाव अगर नहीं है, तो वास्तव में हम ज्ञानी नहीं बल्कि अज्ञानी हैं। इसी उद्देश्य के साथ ये जो कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, इसके बावजूद भी हम सब एक हैं। भारत हमारा मातृभूमि है और इसके प्रति हमारे अंदर प्यार, समर्पण जगना है और इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ें। इसीलिए ये कार्यक्रम होते हैं। तो बच्चे, आप सभी इस कार्यक्रम से ये सीख लेते हुए कि चाहे कितना भी हमें कठिनाइयां क्यों सामना करना ना पड़े, हम अपने आप को स्थापित करेंगे, फिर देश के लिए अपना जीवन को समर्पित करेंगे। तो अंत में बराक वार्ता के पहल पर राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती सिलचर जिला क्रीड़ा संघ के क्रिकेट पेविलियन में मनाई गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष शिवव्रत दत्ता, सचिव अतनु भट्टाचार्य, खेल पत्रकार संघ के रतन देव, शुभेंदु दास समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। समारोह में राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी अब्दुल मजीद लश्कर, महिला
क्रीडा आयोजक राधा रानी नाथ, शतरंज चैंपियन सैयद मेहदी, सिपक टक्कड़ू कोच बिदु मुखी सिंह, टेबल टेनिस विजेता दिग्विजय पाल, क्रिकेटर ऋतिक धर, उर्मिला चटर्जी समेत कई खिलाड़ियों और आयोजकों को सम्मानित किया गया। अतिथियों ने खेलों के महत्व पर जोर देते हुए युवाओं को खेल से जुड़ने और नियमित व्यायाम करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। क्लाब नामे তারপর হঠাৎ করে ওই প্রীতম দাস প্রথম আমার হাতে গড়া, এখনো ও ফোন করে আমাকে, দিদি কি ভালো আছো? আমি বলবো ভালো করে খেলো। তারপর তো আর সব বিয়ে হয়ে গেল, ক্লাবও চলে গেল, আর এখন তো ওই বাচ্চাদেরকে দেখলাম না, ওদের তো মোটিভেশন নাই আমাদের দিকে, আমার মতো হতে পারবে না। তারপর বললাম নেও করো, তো ছোটোটাকে দিয়েছি যুগাতে, দেখছি একটু, আর বড়টা কুম্ফু করেছিল, এই খেলার প্রতি অত ইন্টারেস্ট নাই, কিন্তু শরীর সুস্থ রাখতে খেলতে লাগে। আমি এখনও জিম করি, আমি এত মোটা কিন্তু এখনও জিম করি কেন? আমার শরীরের জন্য আমি আধা ঘন্টা ঠিক টাইম বের করি, কেন শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করি। আমরা সবাই জানি ধ্যানচাঁদের জন্মদিন হিসাবেই এটাকে পালিত করা হচ্ছে। 2012 সাল থেকে আমাদের ভারত সরকার এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া দিবস। জাতীয় ক্রীড়া দিবসের উদ্দেশ্য অনেকে কিন্তু ভাবে শুধু হকি খেলা নয়, কিন্তু হকির জাদুকর ছিলেন ধ্যানচাঁদ, কিন্তু সব খেলাকেই প্রাধান্য দেওয়ার জন্য জাতীয় ক্রীড়া দিবস মানে হলো ক্রীড়াকে প্রাধান্য, নট অনলি দ্য স্পোর্টস অফ হকি, অল স্পোর্টস। আজকের দিনে স্পোর্টসটাকে সব দেশে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ স্পোর্টস ছাড়া একটা মানুষ সুস্থ থাকতে পারে না। আমাদের সুস্থ জীবনযাপনের জন্য আমাদের বডি, মাইন্ড, সোল এন্ড স্পিরিট। दिगरखाल में डंपर की चपेट में 2 छात्राएं घायल, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम। कछार जिले के दिगरखाल 6 नवंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से दिगरखाल एमआई स्कूल की 6वीं कक्षा की 2 छात्राएं स्वर्णाली दास और महामाया दास गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को सिलचर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने राजमार्ग जाम कर दिया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि लाइमस्टोन सिंडिकेट के डंपर आए दिन तेज रफ्तार में ओवरटेक कर दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहे और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। ওনার যে নাচগড়ের বাগানোর নাচগড়ের সামনে গাড়িটা গিয়া ওখানে তারা কিটা গাড়ি মারছে জানেন নি? বড় ডাম্পার গাড়ি, এখন গাড়ি রাখা আছে। তারা কি হাঁটাত আসলা? ও তারা আটি আর কি এটা সিফাবা ঢুকে গেছেন তারা দুটা, আর ঢুকতে ডাম্পারে কেন ওদিকে যাইতো, গিয়া ঢুকে সিফাবা দিল। ও সিফাতি ঢুকে মারছে? আচ্ছা, আপনার ছিল নি তারারে? না, তারা চিনি না আমি, মানে এমনি লই আইছেন তারারে? এমনি আমার মা কইতরা, মা জল দেও খায় কইতরা মারি, আর তারা नारेरी में ईद ए मिलादुन्नबी पर नात ए रसूल महफिल सुनाई। 29 अगस्त ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर आगामी 1 सितंबर सोमवार को सुनाई के धनेहरी पॉइंट मैदान में भव्य हमद व नात ए रसूल महफिल होगी। कार्यक्रम शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक चलेगा। महफिल की अध्यक्षता मौलाना मबरूर अहमद बरभुइया करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात में से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नात खमा सबीर बरकाती शामिल होंगे। बराघाटी के कई उलेमा और नात खमा भी मौजूद रहेंगे। आयोजक सुन्नी मकबूल फाउंडेशन ने मुस्लिम समाज के सभी लोगों से कार्यक्रम में शिरकत की अपील की है। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মকবুল সুন্নি ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় এক বিরাট বেকফিল হামদ ও নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আয়োজন করা হতে যাচ্ছে। উক্ত নূর আলী মাহফিলে সভাপতিত্ব অলঙ্কৃত করবেন আলহাজ হযরত মাওলানা শাহ সুফি মকবুর রহমান সাহেব বাগাডুরি। উক্ত নূর আলী মাহফিলে আসছেন বিশ্ববিখ্যাত নাতখা জনাব শাব্বির বরকাতি সাহেব শুধু গুজরাট থেকে, এবং উক্ত নূর আলী মাহফিলে বরাক উপত্যকার উলামায়ে কেরাম এবং নাতখাগণ উপস্থিত থাকবেন। উক্ত নুরানি মাহফিলে আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। तो ये थी आज की टॉप खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।